kok Tripura nai tung nai khapang ni takuk tai bukuk song tabuk tung sok phaika wa Panisagar constituency ni bisingo khobjak tini Khedachhara bazaro oro lukorok ni kok silchama ungkha oro baniya khlainai rok tini fourth lockdown ni jorao tini mani paithani ro mairong maikha hindi nini risum rok hindi nini thog rok hindi belai dam kobang khai pai chana nango obon bagoi tung acha ai binin mukma Indah Bajuti para ke bro Rona Ujarampara Ujarampara kita bol lockdown ni jora nang beke capai pi tu hala amno sa saknari kadi akan jatuh ha mairong uskam ke mangnas baik kat klima riap ju arba 10 kg sesile APL de BPL de na ontor de na khonai ma kero bazaro mani ro mru ni thau mru piana mu pa se mru bermai mru bermai kho sima pho khau khol khol phe chi ase bo biri bara chung pai no pho bo pho khau chi ni khau khol kunda pho khau khol pa mru sa mai rong hom mi ma kok boi da bro mai rong khabu 32 taka purbe kem sam mai ro purbe ke sabi sungo sata sungo 27 taka mai ru pho 25 rawo aku nak ke pa mru me o ali pho mru o mới thùng pho je nai bu malaya je bisa asi sing khela ni chwa सरकार चिंगले ले साइ जो देरे हानो न बल लॉकडाउन जरावो mairong riau सेक्सु में हला mairong ba 10 kg na 10 kg खाकजा हाइ बे मामुं हियो bajuti अच्छा आता निन मुख मा दिनै रायरियां पारा के ब्रोनी देबानन्द पारा केरो Khedachhara bazaro mani ro mru uima ba beke kok boi de कक बयनले मरु तबने पुरबे 27 ता तक 30 ता माइरं था पुरबे आलु खाव खलमा तक 25 30 था के बग लॉकडाउन काम काजु माइ फुया जनगन बे खद्र नाय द्रन मान बुक्रुय व्यवस्था जन जन थमाया वा बग तां चमाया के मेजरत नात मउ थमाया के बदे नंग तो हाना को अवस्था बाजार फाइफो beke खे चापाइ तो ना आका नबर रेशन कार्ड सासुत मातमी अब सरकार सासु 5 के 10 के अब फ्री जाओ के रेशन कार्ड बाय के अब के बाय चाले पाइमा तो ना ते पेके चामाइनी APL de na BPL अंतर जोय अब के मायो ना के कार्ड बाय में के 35 के मायो फ्री के 20 के मायो ते बारा माया bazaro Khedachhara bazaro mai ro mru dai lo mru thau mru abale mru black ole pa mru mai no 30 ta 35 ta ha ke ke bodi mru tongkhe sarkar no le nuk ma sanchu bodi ma sarkar no ko bot ma be ke samai bono ha lockdown kam mai phung ya ke sarkar chungnot ma ke nai bron ichha so ha sarkar ichha so ha sari yam thui ke bro ichha ade de lockdown sarok ya ke chung bre ke tang chan pho sia ong pai ha jono gon pho himang de ni mu ma pyata Sogendra para ke Pondram ro bazaro Khedachhara bazaro mai ro mru uima thau mru uima rusum ro mru uima aba musan jara kok boi Mrukno Mruk tha purel lai sa mruk ha purel ke sehan ni khau khoro mai na ke rusum rau ta ke 30 te garau marong hana 40 te garong thon ha ta ke khoksu ya de bodi khenang dam bang khe cha khoksu ya hin khoksu yo khoksu mo no khoksu phok ma ke me kha kan ma tu bai ma sara phir ha na ta okay mai rong government hite bodi khenang no ma su bo lockdown ni jora ma su de nang kho mo ba chu ba mo ro mai rong mai kha ro ri de hana no mai rong le ri le rio rin le rio mai rong le sa mai rong mai le hana ma tang bo dam nang de no ba khau ha ma the ma tang the rio na kai 15 kg mai ma ke district ma tang wa rio na kai APL de na BPL de na onton joi tawle beke cha ha ba bu kroi ke beke chapi to ala ta no ke sama toram no ham kam no mai le maya ha kaya su ya ba ke ano somoi maya kam pho maya ke no somoi ka bu somoi kaya ke sama toram no ha nong sarkar nok ma kok ma cha in chu bo ta o chomoi ham ya ma jora ro a ke tre ka ham ke sarkar ba ke ning thong san chun ham ba te ta sa sa jo di thong ye kim chu na kang ke ta sa dam ra mai rong dam ta le kle ma ke thong sam chu na ke ne kono mani phote de da mani pho somber mai pho mak mai rong mai kha pho sa le kle ma ke thong san chu na ba
Khedachhara bazaro chung phai tini khape hajaro quarantine ni lockdown ni jora ta food lockdown ni jora tini beke food lockdown chole tumon jara bro nu suni chamung mo tini alung tho dailong tho thong tho rusum baka jeba hum tho abadi maro mani mi hing khamoro ro mchan jora bo mchan jora mu pito mai ro mai kha bono tuyenung elakani ki ha hok dang esa sakar beke kemam abo pho sorkari unai jemon naile nai tongkhna nai tongmono he dam no to bar emne bare no to skang baile onek tulona se alu ro 30 টাকা raw khe nong thong khe chamung nung ni byaparo khe tongnai se tongphio kruile kruyung tongbo ye birat chini elakale osubida kheno ong tong chamung nung ni lama opho বর্তমান তো পানি সাগর নি এমএলএ পানি সাগর নি এমএলএ বিনয় ভূষণ দাস বুনায় রক তো কবি খাইয়ে মহাসু চামুং নমুং বা জাতের পদের মাছে মানুং আর ন বা দে বা হাবুদি মারো bung izer khele phaile ba phaya angpho browni je tangsong hingdei no hungkhna kombesle hoikhna abro to chung to poriskar ba besi sukya ba mi hingwa wai surole knawar phomai srau ya ba chung to krui ma se bang tong ba ye khe browri mo khano poribar sachuk no di tong khe ang ba mai sia ya role onek khe ling lai pai no tong ta o krung pho তো নং সিমন জরা র মাছে মানুং yang তুনে মা তো মছান জরা বাং ন এমনে তো কোভিড 19 জরা তো কই হু বু তাং মাইয়া সামুং হুমুং মু তাং মাইয়া কে বন জরা খপচি খপি মছান জরা তুন নং সা তুন সাক সারি গালি বদি মা পরিবার বাগ দে বাং ন bang nai para thum thang khe bang manong nai mongming khe para emne se bochin longkai beli to jat se gorib ni area himpo suyung to mong ba ye ami bang masi masanai sole basis bang thaya dekhe no klai to আচ্ছা বতা ও লকডাউন তো ও লকডাউন ফুড লকডাউন চলে মন জরা ওয়া তো ও রনাং Khedachhara এরিয়া ওয়া ফাতানি ফাইনে রন তো ও হোম কোয়ারেন্টাইন তে ম আবো ব্রাং নাং র যে তুং সনে রাও সামি আবো হোম কোয়ারেন্টাইন রাও তুং নাই মারাও bo brang ni rules and regulation mania brang bono mania jang belai ni rong kho jang lo thang ni ke abno tuye nong government thi ngo boding ma home quarantine to ni ram bo ek mak makau ma san chu abon ke harop parani ba elaka ni hok rang ya abno sa sak bon ni ko le sungem no para committee khaye no chung layo jokhon ni bo covid 19 ni ongha he mon chiole para pho chung sokto ba no committee khaye khe phathan phaine raw no pho haria kheno khele ha ke bo se sorkari ungnai no amne koi phathar no joto hoi pai phike khe ta samudi no jemon 14 din ke hale tong nai no sing kho jang thangya ye bo public sing public bai khe sa mane thaya de khe ko ekjon raw pho ungpai tongo abong ba প্রশাসন bai khe chung ta sisa নাইয়ে জুরিনি অংখে হামনাই ন মাছ আচ্ছা দাদা আপনার কি নাম হেলালউদ্দিন আপনি এই Khedachhara এরিয়া কয় বছর ব্যবসা করতেছেন 10 বছর 10 বছর হইব 10 বছর তে আমরা এখানে লকডাউন চলাকালীন আমরা শুনছি যে এখানে প্রচুর ন্যায্য মূল্যের যেমন চাল ডাল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এটার দাম বৃদ্ধি হচ্ছে তে আপনারা কতটুকু এখন চাল কতটুকু করে বেচতেছেন চাউল স্যার আমরা তো নির্ধারিত মানে সামান্য আমরা লাভ খাইয়া ছাড়ি দিই এখন মানুষের অভাবের সময় এখন যদি আমরা যদি রেট বাড়াইয়া দেই তারাও তো নিতে পারতো না আমরা দোকান থেকে আর আমরা সেল যদি না হয় আর আমরাও তো খাইতাম পারতাম না আর আমরা সামান্য নিয়ে আমরা যাতে তারাও যেরকম বাঁচে আমরাও বাঁচি যেরকম ওরকম চালাইয়া যাই আর কি তারাও আমরা কাস্টমারের কোনো আপনাদের রেট যে নির্ধারিত করা হয়েছে না এটার অনুযায়ী আমরা বেশি আর তে আপনারা এখানের এই এলাকার আপনারা যদি না করেন কি করবে তে আমাদের কথা হইছে মানে নির্ধারিত মূল্যে আপনারা মানে বেচবেন যে কোন এটা ওভার মানে বেশি নিলে এটা হয় না বুঝছেন তো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে আচ্ছা আপনার কি নাম মানুর হক কয়দিন ধরে এখানে ব্যবসা করতেছেন Khedachhara এরিয়া 15 বছর এতে এখন লকডাউন চলাকালীন আমরা শুনেছি যে এখানে অনেক মূল্য বৃদ্ধি করে আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য করতেছেন তো এখন বর্তমানে আপনাদের যে চালের রেট এখন কি ধরে আপনারা 30 টাকা হ্যাঁ একটা আছে 28 টাকা একটা 30 টাকা তো পেঁয়াজ
পেঁয়াজ 25 টাকা আছে, 30 টাকা আছে, দুই কোয়ালিটির আছে। দাম কত করে ব্যস্ত আছে? ডাল 80 টাকা আছে, আর একটু দামিও আছে। ওটা একটু কম দামি 80 টাকা। এটা কি সত্যি যে এলাকার মানুষ আপনাদেরকে অভিযোগ করছে যে আপনারা চড়া দামে বিক্রয় করছে? এরকম তো প্রমাণ দিতে পারতে না। যোগ চোলা দামে নিলে সবসময় দুইজন লেখা আছে, তারা ইয়ে দেখে তো তারা তো চেক নেয় সবসময়, তো এরকম প্রমাণ দিতে পারতো না। আমাদের কথা হচ্ছে আপনারা বেছেন লাভও খান, কিন্তু এই আপাতত এই লকডাউন চলাকালীন যাতে মানুষ যাতে বাঁচত, মানুষ যাতে ন্যায্য। আচ্ছা, আপনার নামটা কি? ইমামউদ্দিন। ইমামউদ্দিন। খেদাছড়া কয় বছর হয়েছে এখানে ব্যবসা করছেন? এখানে 7-8 বছর হইব। একটু সাউন্ডটা বাড়ো। 7-8 বছর হইব। 7-8 বছর। আমরা শুনছি যে এখানে চাউলের দাম, ডাইলের দাম, পেঁয়াজের দাম বাড়তেছে। এটা লকডাউন, এখন তো লকডাউন চলতেছে। আপনারা কতটুকু দাম দর, এটা নির্দিষ্ট দাম দর আছে নাকি? এটা হ্যাঁ আছে। কত করে ব্যস্ত আছে? আমরা তো 28 টাকা 30 টাকা চাউল নেই? চাউল। ডাইল কত করে? ডাইল 90 টাকা আছে, 70 টাকা আছে। তোমরা পানিসাগর SDM টিকা তোমরা একটা নির্দেশ দিছে না যে দাম অতটুক, যে নির্ধারিত দামের ভিতরে ব্যবসা? হ্যাঁ নির্ধারিত দিয়েছে। তে আমরা এখানে খবর পাইছি যে আপনারা তো নির্ধারিত দামের থেকে উচ্চ দামে বেচতেছেন। এটা কতটুকু? এটা একদম মিথ্যা কথা। হ্যাঁ মিথ্যা কথা। আপনার সামনে লইয়া আসে, প্রমাণ করিয়ে দেন। পেঁয়াজ কত করে বেচতেছেন? পেঁয়াজ তো বর্তমানে 30 টাকা। 30 টাকা। আর কিনা তো ইদানিং আমার পেঁয়াজ নাই হ্যাঁ যদিও, তবে 26-24 এরকম হইব। 24। সরকারের যে নিয়ম আদেশ আপনারা পালন করেন না? হ্যাঁ পালন করি। পালন করেন তো? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? ইমামউদ্দিন। ইমামউদ্দিন। আমবাই তাবুক চুং সব পাইকা খেদাছড়া ওরা খরকসা চাকরা তাবুক COVID-19 ni jora ol lukurok bo bahai jon jala klai tong o area ni takuk tai bukuk song tini masai amanung ya biga borok bial borok rok bo bahai tong kai o dini Khedachhara amchai ni area ni jon jalok no tui tabuk khoroksa chin biskang o phai achuk phaijak bo bini o somosya rok no tui o COVID-19 jora bo bahai tabuk Tiprasarok lukok kosong rok bo bahai chai tong omona tui kisa sakhane ata poila nin mun no saye bo khokchi morom no sakhane ইনকে আপনার বিনা কাম ফা হ্যাঁ ও আনো Khedachhara নো অংশ একজন COVID-19 হিয়া হিম जों फोरबोफोरलाय हाकसा माखे नमाला दङ टाउन जरावखे चिं Khedachhara बा लंकाय बेलि ओखे तावखे बो हाकसा नक्सानि रेल बाय बास बाय जे फाइनाय राव शिलं चिङो आजां बेंगालुर अन्नाন্য भारतबर्ष जे कोनो जायगा खेते हात माखेते हा बदि राव ताहा जे नायनाय राव ननाय राव बो कमिटि राव बा गभर्नमेन्ट राव आबनो काहामखे टेकेल खेखे हामनाय ताकसा आरो हिमा चङ Jamung no morole brano ki no bro de chari tu na government chi ma su chari ko nang apadi marole sisi. Heh government chin chari male chalam hausia. Abo no bro tinang ye sasu no chari ma to ma song pha song ta song chong chari to mala abo ron ral siu na. Ke bo quarantine home quarantine to nei ron bo ye no ta o present ta ni government no body man ni tu yek ma kop ma cha incho. Ang sa incho mo khe je bo মানে COVID-19 नि ব্যাপারও যে সাজরা সেফটি ক্ষেত্র নেমা সরকার যে আবনো যে একটা নিয়ম স্নামন জরাবো আবো দেখে আবো নিয়ম রনো কাহাম খে ফলো খে মিনখে আশা খে ও স্প্রাইট ফো কমং নাই চিনি ইনখে চিনি আবো নিরাপত্তা ফমাই নাই চিং তাহা কাহাম খে কিন্তু আবো কাহাম খে হয়তো আবো রুল রেগুলেশন ন ফলো খে ইয়া নাই হিয়াং চিন্তা মাখে মাখেত মামি আদা দালে বাজার সে বেরাই আবো হোম কোয়ারেন্টাইন মো তাই দি আমব্র রনো खेउं तंखे अब दे खेन मां तंखे अनेक समय अब पाराब्र उनका फुलाया गार्जेन का फुलाया खेउं तंखे अबले जे रूल तो मदेखे अबनो गवर्नमेंट उनाय नाइए व्यवस्था लाखे हमना हिचौ ना केता ओ बो COVID-19 ta fourth lockdown ne ke biskang chung naw je fifth lockdown no chi kendra hapang chi thangni hin to keta o bo jora o bo tini ro ni Khedachhara chini hati o phai no phai ha je bo lockdown ni jora mairung mai kha thau nanan chamung aborom ne mru thami hiya abono tu ye bon nung ke ha ro area ni hokra nung ke ha tui phang ye nung ma san chu pudi ma moro no tu ye nun ni sar mu ma de tong ablo sa সাতংলে তো আবো তো বাজার কমিটির অনফ একটা ডিপেন্ড তো বাজার কমিটির অবনো ফলো খেমেখে হামু কামখে आंखे अब साराव जो गवर्नमेंट नि जे नायनाय राव रेट फेट नि व्यापार ब्रेखें तंग ब्रेखे सुतंग गवर्नमेंट नि रूल रेगुलेशन मतेओ ब COVID-19 नि पिरियड
जों ताव सासावा नामखे पाराराव हासुं फायो ब्राव हासुं फायमिंखे लामाराव चेकिं खेपे हातमा हाहिया ब्राव एमन अवस्था खेसा ताव ब्राव न होम क्वारेंटाइन मते मा जे गवर्नमेंट राय मा बो ठीक मतो আচ্ছা নাং সিমন জরাও এরিয়াও সাজনা খুব সুকানো ताव जरावले 15 থেকে 20 जना 20 जना हाफायग्रा हा ताव त्रे हाफायत मा तंखौ हाफायत मा तंखौ नब्राव नम साजराव टाइट खेते हा आबो जों फलो खेमाया काहामखे एवं गवर्नमेंट फो जांरोची एरिया नि गवर्नमेंट राव एवं प्रशासनिक जे व्यवस्था ब्रनो जे दायित्व रियामो आबो ठीक मतो हयतो चलेनु यामको बेब्राव जे ठीक मतो काहाम खे बनो सारै फय ब्रनो नाइतो मनि जों माफनु याम तंबे जों वाना मा सिंसाखनो माल मा तमी आबन बेपारो एसडीएम साहिब आचिनि दालं के हातं प्रे बुंफनो हाकसान फतोबा सापायमैया रन रिपोर्ट सकेसे बुं व्यवस्था खेफियानाय रन से माफोर रिपोर्ट सक याम तंखे के हासलि मेखे बगे जतो फसलि मैबा आंबो एकरि मासा के मा तंगो आबदिन मा होम क्वारेंटाइन आखे हयतो बिन आबो लाइसेंस बा परमिशन रो हयतो सिसुआ मानि बेपार फतों के आबदे रनो काम के फलो खेयाना हं माचो मखे बुक्तै माइरं रो ता ओ केजी 32 टाका 33 टाका रो के फाव के आबो ब्रो रोले बुक्तै गोडाउन एफसीआई नि पाइते फिये रो खेदासरा 30-32 टाका के फाप मेमले मा अधिकार बाय फापितो आबरो फचुमचि मैयाना के ब्रो बा खक्चि म जतो खक्चि लाइमि हिसे मा सालाय फियो खेत्रे त्रे माने रोले हयतो 19-20 सासि उखना किन्तु जे जागाव एफसीआई गोडाउन तो 22 टाका रेट चौथामो आबरन दे पाइते हाब्रन पाइते हाके रो ब्रो आसा के व्यवसा के रो एलाकान ब्रो मा अवस्था नै बथा खक्चि मा साले आबो माइरो रो ब्रो थमचाया त्रे त्रे माने रोले हयतो सा मा तंखना आरो फबो माइरो एकदम जों खेदाछरा बाजाराव तिनि कोविड-19 जरावो लकडाउन जराफोनो जों यो यानि जों बेराये आदा के बो फातानि फाइनाय बेके हा केरो फाइनु फाइहा त जों प्रेजेंट तिनि फाइनु फाइहा जे रो बाजाराव तिनि ड्रेन नि व्यवस्था क्रय लाइट नि व्यवस्था क्रय बोदिं मारो तुये बिगत 25 বছর बा मामल लाइट हा रंफोनो तुइहा के ताव बर्तमान ताव गवर्नमेंट ता माखन जे बाजेट रखे टाउन जरा पोस्ट नामिया आबो ड्रेन रखे आबनो तुये नं केहा रो एरिया नि ब्रुबा रो केहा नि ति फांगिया बदि मारो न तुये नां सामाय मारो फैदे कक बइनो अब लाइट हानेमा लागातार 20-25 বছর तो गवर्नमेंट लाइट हाबो तो राम साम जदुमदु जेफंखना लाइट हा ताबो जे 2 বছর लाये तिनि 3 বছর याकंरिहा एकटा सरकार का के ब्रो के सब किछु सेक्टा मा अंके डेवलपमेंट काम जत्तो से डेवलपमेंट काम बयसेंके ताओ बाजार नि अवस्था वातै साफेखे रो बाजारो पूरा तो इखेसे हिंबेराइसे जों बाजाराव मारा उंमा दं के आबो जों जत्तो याके हाकनि समस्या या समस्त चिं एलाकानि समस्या हमबो ए गवर्नमेंट आबोदिराव न बाजेट देखे आखेया दे हमसा बाजेट खेकेमसा खेहा माने माजात खे हाबो जों ताओ काम के सामयखौ बाजार कमिटि राव सिना एबं रो प्रशासनिक नि जे दायित्व माइनै राव ब्रो हयतो आबत मा अवस्था हा किन्तु आबरो गवर्नमेंट काहाम के नाइमिं के हामनाय हियां माचौना आरो यावमिं के बचिं अवस्था खक्चि माले जनसे खक्चि माके तंनाय माने बो ड्रेन क्लीन बो जोंहा बो बाजार लम से लम बाजार से पूरा लंका थामसे जातेर पदेर एकेबारे कुनो साफायक्रय ताफायक्रय माने रो औचो आया पुइचो आया सुचो आया एमन अवस्था बाजारनि परिवेश आबो साये बरैया आबो जतो सेमको फियलेन नो काहामखे गवर्नमेंट बेला सिंगे पब्लिक कमिटी बाजार कमिटी राव तो सिसा बनो फलो खेखे हामनाय हिया माचो नके खाचा हातानि मुखमा बासफाराम रियां पाराखे रो नो खेदासरा भाई और लुकोरक बाय तिनि बानिया खाइने रक बाय जों कगलाम सालायो जों साइमान खाजे बरक नि जों मेमरक बुनायखा बरक साउजे जों फालिया हाय फानो एडमिनिस्ट्रेशन तिनि बरक न काइसा रे चार्ट रिजाखा अमनि बिसिंतिक बरक मानै फालदि हिने फियाबा जों ताबो लुकोरक बाय जों अरनि लुकोरक बाय जों कगलाम सालायखा और बानिया थुनाय तिप्रासा बानिया थुनाय ताय और वानजै रक बानिया थुनाय रक बरक बाय जों कगलाम सालाय जे जों साइमान खाजे बरक तिनि 25 टाकानि माइरं रखना ताबो अरनि जनजाल तामो जों लकडाउन फोर्थ लकडाउन नि जरावा और खेदाछरा बाजारनि जनजाल जों बेलाय और स्ट्रीट लाइट गुरै खाय वाति फाइबो और तै वाति फाइबो वातिनि जरा रगबो तै कोप्लं खाय तो कोनो ड्रेन नि व्यवस्था करै हाय फानो लाइट थानाय 25 বছর सीपीएम गवर्नमेंट फानो दि ताबो बीजेपी हाफां कतालनि गवर्नमेंट फानो दि ताबो फानो अरनि जनजाल लुकोरकनि जे सामातै और स्ट्रीट लाइट गुरै ताय अरनि
drain rok kore tui thangnani lama rok kore amorok subida khaijagya hini lokorok ni koksil chamung fourth lockdown ni jonjal ni jorao chung tabuk phai sok phaika sok phai chung ora baksa tongo phataro samung tangui phainai quarantine tungnai rokni bo oro haphangni bisingtui borok no chamung numung rijagya hinsau tabuk chung lukorok bai tai oroni lukorok bai chung kok lam salainai khai borokni jonjal tamo chung obo kok salamnai khai lockdown ni jora chung saimana nangnai tabuk barat haphang taibo phainai fifth lockdown tabuk taibo bari rinai hing chung khanakha hai phono chung tabuk o jonjal ni bisingo chung lukorok no chubachu rina nango tamon bagoi khai o jora hamya rogo bialak laijak tiprasa bialak laijak borok maima chaya borok rokno chung tabuk chung o jora o jodi government phanong thong NGO phanong thong borok jodi chubaya khai tai sabo chubana abon bagoi chung phai tini ground report tini chung phai nini Khedachhara Hati baro Hati o phai chung naikha oro lukorok je koksil chama je dam kubang khai mairong rok paichan nango hini aboni bagoi haphang dakti no omo hai jora hamya rogo omo hai rate rok no nirdaran khayoi baniya thunai rok no oborok no jai khai renang tho belai hambai Atan nin nang muk ma sagali nin muk ma Ranjit Kumar ya. nin ke Jatiram dia. butui jagas kang nang samung tangaro University Bangalore University Okudo tong. nang Tong sense. semde nang phai phuo nang no phai phuo nang bo red zone yellow zone green zone nang to lai bi pha ne saksu na haro phai mo Aro phaimo bai jan. ro Tripura ha phai mo saltham Tin bai sadu. ting bai sadu ka han ne nang na swam test ro de khe ha de ke nang no Abuya. bos la yo Bala ke ako. ke ya khune ke nang nok mak kok chai ha arong ching no o thang pho home quarantine be ke mane nai abro ha de kha ya Boro tong chi do din tong nang ngaren pho bade ko ang khe tong nang sen no bai khle yo tong din ke checking khene bro phainai hin so na ke no o tong. phai de phai ha tam jara bo Phaya phai ya khune tini be ke saksu ka ha sejen. 6 din tem sa din tung kho 14 din ka ma khe te 8 din tung khon de 8 din nang no chung kok ma chai khinang nai nang 8 din cha khalau ye nang jom sing ye no ma tung nai do home quarantine bo biaram to chung jok to sipai tu han de koi sa jara bo sa jara prima sa are mi home quarantine mane nai ke para aspas bro tu ni guardian chung phunu no nang no je home quarantine de mi mane nang no khui khau hem ya nang no je skau khau ye para ni somas ni bail ke khau em ya nang ni kaham bo ye somas pho kaham bo te bro ron thing pho kaham bo ye se nang no te home quarantine kaham ma ke tung di chu don din pai khe nang chi hei nang kaham ma khe kang di khe no para ro pho berai mi nei ke berai ye je thing bazar nogor pho thang mai ni an bo 14 din nang mane to nai do ke chung proshashan no dai din no sanai bo nang ni na mung ro chung tuina phanai proshashan no chung dai di sai nang no nai phani ke mohasu chamung no mung sarkar hoite mohasu di ya de nang no rang kho puja ro ri Nijer personal. ke nang no bo no chung kok chai chung ma ke nang 14 din home quarantine mane ya to nai do mane ya to nai ke social distance mo nang mane di home quarantine man na social ko se purthim bio bo biaram se jatar boding khe niyom ain kha he mon bo ye nang no ma sam ko se sia de nang khalau di jom sing di nang kam ma khe tung di ke nang lo ke te tung nai ro le khe Aja na tham rang. ha chu thang pai ha Ya kaya tungku. Lang no ke atong ke. Hai chu ke. nang le quarantine tung ye sle ye khai tham de nak ma Na bole jang ayo sono ma sunak ti brang se si. Akun jan no tong nai ha hi tham ha. ke nang je guardian ro samo abo kau pho khai nang kam ma khe tung di kam ma khe ma bo khe nang te para ro pho nang te sa khalau ga di bera ya khe jom sing ye to ne ma bo khe ta o nang kau no kau berai tha nang ta nang muha samu hamya tam kau ya nang acha ro chungkhla phai ha je phataro tung nai Bangalore rung thong Chennai rung thong Delhi rung thong te ning thong ro phai ta home quarantine 20 amoro krok suka nung simon jara ke brang
ওরা ফাইয়ে বেখে বেখে গভর্নমেন্ট হইতে ব্রাংনো বেখে হোম কোয়ারেন্টাইন ফেসিলিটি বা পারানি ব্রো ফাইয়ে ব্রাংনো বেখে বেখে তনে আপুমারও ফুমরও দে তং কে বেখে বেখে সামরও তং নুং কেহা পারানি হোক রাউনি সাক মারি কাতে ব্র বলাই থানায় নিন মুং নসকাং আইন মুখে বারেন্দ্র রিয়াং आं फो गार्जेन या फो गार्जेन नि नव फाइने राव फो बेंगालुरु चियाव 24 तारिख खुबसु फाइजमा खुब्रै ब्राव खुब्रै फाइम एता बेखे बेखे तंगा बल सा तावले ब्राव न जों पारान ब्रुक बाइके वाइबिए बा पारान ब्रुक आरखे जतो नांख्रुये बनु स्नामये ब्राव न तैनो अनि मान सले हामथाया आनि फकेहा deep well kemon che no brono syntax ba ke tuiri tiyo ke mai mi phono chung prothomala guardian ba ke to ye mai chi to ye sar leyo ke to ke chung gas pho pai ri ye brono mai rong mai kha pa ha abudi ke ye brono je no far tong phia ne ba song cha le fisti ye a ke wang ke tiyo সরকার নিব্রো র ফাইয়ে ব্রানো সোয়াম টেস্ট ও দেখে খেয়া খবর হলো সরকার প্রশাসন নিব্রো ফাইয়ে পাক মা বন নন লাইকল মান সাপ ফাইয়া সরকার ব্রো হইতে ওয়া ফাইহা এমপিডব্লিউ ব্রো ফাইয়ে সানাও যে নরো বাই খুয়া মান কেনো আকে তলাই দিয়াং কে কয়েকদিন পর চু আবো টেস্ট কেন মা খেনাই মন তো অনজরা ফাইয়া যখন যে পারাকে মনসরা রনিন আপে হা যে বংবুকতে তো পূর্বে বেঙ্গালুরু সামনে র বং ফাইয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন তো 14 দিন থাকলে কাহা 14 দিন থাইয়া 14 দিন 3 বাইকে সালথাম 3 বাইকে সালথাম কে সরকার হইতে ব সার্টিফিকেট দৌড়ি হাতে ব যে সার্টিফিকেট ওকে বো দাইহা ব ব্রাউ 14 যে সুফাইমনি লগে লগে সালথাম পারেও ডাক্তার ফাইক্লায়ে যে কে ফাইফিরা না সিফাই সিলেকে ন লা ফাইফিরা কা বন পারেও কে ফাইফিয়া ওয়াইনি মালে ফাইহা ওয়াইনি মান কে প্রায় ওয়াইনি মা ফাইমো কে তিনি লা কিনলে ফাইকো ব্রাউ কে ফোন বাইকে সাসালায়ে তা তিনি লে চিন যে কাথামনি সময় লে চিন বা ওলা মেডিকেল চেক দং পা দং যে মহা চিনি রিপোর্ট মেট মা পান্ডা বলে বে খংনাই অবস্থা বদে কে ব্রাউ কে সাসালি না কয় ওকে না মা ওলা যে চিনি নিয়ম মতে ন খেনাই বিমন জরা বলে মাই আয়া নং তো আরে ফট ননি রিপোর্ট ওকে জং আজাং খামান চিন পেকে রিমাইয়া মিয়া জরা সালে গভর্নমেন্ট হইতে বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হইতে মাসু সাহায্য তাহায্য দরি আব চামং নম বব হোম কোয়ারেন্টাইন তো মন জরা আব খেলে চামং নম মলে মাইয়া মাইয়া আব কে গভর্নমেন্ট তো মেখলে চামং নম মলে মাইয়া যে চংমাই মন জরা যে সিও নন নন চালাই নং লাই বন হা नु तिम खुनो ते बाय रक मास ना बदि के थाया मान तुम ख्रोकसु रो पारां के ख्रोकसु थाम ब्रां फाइमन लगाव के ख्रोक थाम ब्रां होदे 14 दिन का पे हदे बा आला से ब्रां फाइमा एक लगाव कन्ना बन अतंग लाई फले कि टेस्ट थेरा ले ब्रां बा आला दाके देखले ब्रां बा आला दाके नौ या जे फो ईश्वर से सिसी के चिमा पांडा तो के नु तो के गोरी तोरी उन तो मा बिं चिमा म वां इनके चिमा तो बंगको को वां न खि मा तेरा ना के आला दा बिं बा बेयो মানে সংসু চামল কে বো চংসকা তাকে বন কে বো চারি মা তুই কে সময় বংসকা তাকে বো চংকে বো ইয়া গুন চারে কিন মা তংরাও tre tre ro para ro tong na lo beke tong no la tre bin dolo de mane tre ro no para tre bung sang ya tre tong na le kai tre tong ro lo beke tong thau siman na le beke tong mane beke jan jan no to jan jan ni obrang hon tong le tong o a ka ba ke do ki mona sara jan chin tu to ro tong ba আচ্ছা খাচ্ছা আচ্ছা দাদা হোম কোয়ারেন্টাইনে কয়জন আছে এখানে আপনার দুইজন এটা এই এরিয়াটা খেদাছড়া বাজার কোনখানে আসলো বেঙ্গালুরু কি কাম করে তারা লেবারের কাজ করে তো এখন গভর্নমেন্ট থেকে কোনো চেকআপ টেকআপ করাইছে আপনাদেরকে ধর্মনো করা হয়েছে এখানে হসপিটালে আসলো হ্যাঁ তো ইনজুরি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ শরীরটা খারাপ বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে কয়দিন থাকা 14 ডেজ থাকা লাগবে কিছু না হ্যাঁ বাড়িতে 14 দিন কোনো অসুবিধা উদ্যোগ নাই তো না আমরা এখন মানে আমরা সাংবাদিক তরফ থেকে আইসা আপনাদেরকে আমরা একটা অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা 14 দিন পর্যন্ত ঘরেই থাকেন বুঝছেন তো মিলামিশা করবেন না সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করবেন আর তাদেরকে যদি কিচ্ছু হয় তাহলে ডাইরেক্ট আপনাদের যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল যে একটা নাম্বার টোল ফ্রি নাম্বার দেওয়া আছে এখানে ফোন করুন বুঝছেন তো কোনো অসুবিধা নাই তারা কোনো পাপ কাজ করছে না বুঝছেন না তারা শুধু সময়ের অপেক্ষায় তখন কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে বুঝছেন তো এই নির্দেশটা মানতে হবে ফলো করবেন